Olá, seja muito bem-vindo a mais um VCast, o podcast do Voltemos ao Evangelho. Estamos aqui aproveitando o ensejo da Conferência Fiel Pastores e Líderes 2023 e com a presença do Sherif Fahim, assim que se pronuncia, certo? Mais ou menos, mais ou menos. Pastor e teólogo egípcio. O pastor Sherif Fahim, ele tem um currículo muito legal. Eu vou tentar resumir para vocês aqui. Ele é doutor em estudos bíblicos no Puritan Reformed Theological Seminary, nos Estados Unidos. E ele tem as suas pesquisas principais no livro de Romanos. E ele também é bacharel pela Escola de Alexandria, onde ele vive, onde ele desenvolve o seu ministério. E também tem mestrado na Austrália, tem o seu THM pelo Puritan também. E ele é um dos nossos preletores aqui da Conferência Fiel Pastores e Líderes, onde nós estamos trabalhando o livro de Hebreus. E ele vai falar hoje a nossa entrevista em árabe, né? Não sei se todos sabem, no Egito a língua principal é o árabe. E trouxemos aqui alguém para traduzi-lo, que é o pastor Dagnaldo Pinheiro. Já é missionário no mundo árabe faz muitos anos, né, pastor? Pastor Batista, já esteve no Egito por 10 anos, como o senhor acabou de me falar. E atualmente é missionário na Espanha, né, para o mundo árabe ali na Espanha, e estará aqui então traduzindo o pastor Sherif Fahim. Então, pastor Sherif, muito obrigado pela sua presença, né? Pastor Dagnaldo também, muito obrigado. اوكي obrigado pastor. هو بيقول اشكرك على الوقت بتاعتك وتكون هنا معانا، وقبل كده هو كان بيقرا كل بيعدل. شكرا، انا مبسوط جدا اكون معاك. Muito obrigado, eu estou muito feliz de estar com vocês nesse tempo. Pastor, uma coisa que eu achei muito interessante eu dei uma lida sobre o Egito, né? Eu sabia muito pouco e dei uma estudada no seu país para poder, né, fazermos essa entrevista, e achei muito interessante o senhor viver no berço da civilização, né? Estar ali em Alexandria, estar muito próximo da cultura bíblica. E eu fiquei imaginando o quanto isso te aproxima do mundo bíblico e talvez te dê privilégios para ler as Escrituras, né? Conhecer mais deste mundo tão próximo ao mundo bíblico do que nós, ocidentais. Né? Então, de que maneira que estar tão perto da cultura bíblica te ajuda no seu olhar bíblico e teológico? هو بيقول في الأول أنا ما كنتش أعرف كتير عن مصر والثقافة المصرية، فعملت بحث شوية عن الدولة والثقافة وقريت واو جميل. في حاجات كتير من الكتاب وفي الشرق الأوسط الثقافة كتابي، فأنت كان واحد مصري مولود في المكان ده، ازاي الحاجات دي بتساعدك في الخدمة وفي الرؤية؟ انت بتشوف الكتاب ازاي، اللاحوت والحاجات دي. فعلا كون ان مصر قريبه جدا من قصص الكتاب المقدس او من تاريخ الله مع شعبه في الكتاب المقدس. De fato, o Oriente Médio, o Egito especificamente, esse país do Oriente Médio que está muito próximo de toda essa cultura bíblica, cultura da Bíblia, história da Bíblia. وده ساعدنا نفهم حاجات كتيره في الكتاب من غير مجهود، يعني ما كناش محتاجين حد يفهمنا الثقافه هناك بتقول ايه عشان نفهم الكلام معناه ايه، بنفهمه ببساطه بشكل مباشر. Diferentemente das culturas que são mais distantes, para a gente entender questões bíblicas se torna mais fácil. A gente não tem que passar por todo esse processo de uma pessoa que está em uma outra cultura, que é necessário que alguém tente explicar o que aquela cultura naquela época dizia, que os costumes representavam. Para a gente é mais fácil pelo fato de estar ali no dia a dia. ففي مصطلحات في الكتاب لما بنشوفها بنبقى فاهمين معناها من غير شرح كتير. Então, quando nós vemos algumas questões, histórias bíblicas, alguns relatos bíblicos com exemplos do tempo, para a gente é bem mais fácil compreender. A gente compreende sem a necessidade que alguém venha e explique, olha, isso significava isso naquela época. فأنا هدي بعض الأمثلة من الكتاب المقدس. Eu posso dar alguns exemplos da própria Bíblia. Por favor. فمثلا لاهوت العهد، فكرة العهد بالنسبة لنا فكرة مفهومة بسهولة، يعني ايه عهد ما بين اتنين، وحتى المصطلحات اللي بتستخدم عن العهد. فمثلا في الكتاب المقدس لما بيتكلم عن العهد بيقول عهد ملح،
زي ما سفر عزرا وسفر اخبار الايام بيقول كلمه عهد ملح. Então, por exemplo, só para dar um exemplo disso, o tema pacto, aliança, é algo que para a gente é muito forte isso na cultura oriental, e a gente compreende muito bem quando a Bíblia fala, por exemplo, pacto de sal, por exemplo. É uma coisa muito, muito comum, muito conhecida, e para a gente faz todo sentido quando a gente lê isso, pelo fato da gente conhecer, distante das pessoas que não compreendem, né? فالناس ما بتبقى ممكن واحد يقرا الكتاب المقدس لو مش من المنطقه بتاعتنا ما يفهمش ليه الملح. Então, provavelmente, alguém que não é do Oriente Médio, quando lê essa expressão na Bíblia, um pacto de sal, fica sem entender o que isso significa, né? Que história é essa? ايه علاقه الملح بالعهد؟ O que tem a ver sal e um pacto? Qual é a relação entre um sal e um pacto? لكن احنا لغايه دلوقتي في مصر بنقول كده. Mas nós, no Egito, até hoje usamos essa expressão. É uma expressão idiomática. مسيحيين وغير مسيحيين. Cristãos e não cristãos utilizam. Mesmo exemplo. لما بنقعد وناكل مع بعض. Quando nós sentamos com alguém e temos a intimidade a ponto de sentar e comer, dividir a comida, بنقول كده. Utilizamos essa expressão. بنقول احنا اكلنا مع بعض عيش وملح. Nós terminamos dizemos nós comemos aqui pão e sal. فايا كان الاكل اللي اكلناه ايه بنقول انه اكلنا عيش وملح. Independente da comida que a gente coma, a gente sempre vai dizer que comemos pão e sal. لان معنى ان احنا اكلنا مع بعض ان بيننا وبين بعض اكن في عهد. Significa dizer que nós nos assentamos agora e nós temos uma aliança, nós temos um pacto de fidelidade, de mútuo compromisso, de proteção, de ajuda, enfim. فما ينفعش نخون بعض. Então, um não pode agora causar nenhum dano ao outro. ما ينفعش نأذي بعض. Não podemos atrapalhar a vida do outro. في سلام بيننا وبين بعض. Existe paz entre as duas partes. فمجرد ان احنا نقول كلنا عيش وملح بنفهم ان ده عهد. Então, quando a gente usa a expressão e dizer nós comemos pão e sal juntos, remetemos imediatamente à questão de um pacto, de uma aliança que não pode ser quebrada. فده مثل ده مثل من الامثله. Esse é apenas um dos muitos exemplos da Bíblia, né? مثل تاني الثقافه الفرعونيه اللي احنا موجودين فيها بالتحديد في مصر. Outro exemplo do benefício de ser de uma cultura dessa é, por exemplo, conhecer a cultura faraônica, no meu caso. لأن طبعا احنا عارفين الكتاب المقدس بيتكلم عن مصر وعن فرعون كتير. Sabemos que a Bíblia fala muito sobre o Egito e sobre os faraós. ففي حاجات كتيرة لما بنشوفها في التاريخ المصري بنفهم حاجات أكتر في الكتاب المقدس. Existem muitas coisas nessa cultura egípcia que quando nós lemos a Bíblia, nós compreendemos. Está falando de questão faraônica e a gente lê na Bíblia e isso faz todo sentido. والمثل دوت مش بس في مصر، ده المثل معروف في المنطقة بتاعت الشرق الأوسط بشكل عام. Então, o exemplo que eu vou dar é um exemplo que é muito conhecido no Egito, mas não só no Egito. A partir do Egito, esse exemplo se tornou muito comum em todo o Oriente Médio. فمثلا لو حد جه المتحف المصري، se alguém um dia visitar o Museu Egípcio, por exemplo, في جزء خاص بملك اسمه توت عنخ آمون. Existe uma ala dedicada especificamente ao faraó Tutankhamon. وده آثاره كلها كانت موجودة وجدت زي ما هي. E todas as peças, toda a questão da câmara funerária desse faraó estão muito bem preservadas ali. ومن ضمن الحاجات اللي لقيناها هو العرش بتاعه. Uma das coisas que foi encontrada na sepultura de Tutankhamon, no seu túmulo, foi o seu trono. ولو شفت العرش بتاعه هتلاقي تحت رجليه في حاجة بيحط عليها رجليه. E quando encontraram o trono dele, encontraram também uma peça que era o estrado, onde o faraó colocava os seus pés. ولو بصيت على المكان اللي بيحط فيه رجليه هتلاقيه راسم أعدائه. E quando a gente olha ao estrado que Tutankhamon utilizava para colocar os seus pés, ali estão escritos os nomes das nações inimigas, dos seus inimigos. أعداء من آسيا ومن أفريقيا. Esses inimigos da Ásia e da África. وشكلهم يبان يعني دول من أفريقيا ودول من آسيا. E a gente consegue ver claramente que esses são os inimigos do faraó da Ásia e da África. فلما تشوف المشهد ده،
Então, quando nós olhamos e vemos essa cena وتقرا بعد كده مزمور 110 e lemos depois o Salmo 110, por exemplo, قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. quando o salmista diz ao meu Senhor, assentarei à sua direita, até que coloque os seus inimigos por estrado dos meus pés. الصوره بتبقى واضحه قدامك. Então, quando a gente lê isso no Salmo e tem esse conhecimento da cultura faraônica, por exemplo, tudo isso faz muito mais sentido biblicamente falando para a gente. واحنا بنتكلم بقى على الفراعنه، E falando da questão dos faraós, حاجه تاني مهمه جدا ان انت لما بتشوف الاثار الفرعونيه في مصر، quando você olha toda essa questão do período faraônico no Egito, اللي عمرها الاف السنين، que foi um período de milhares de anos, تنبهر بالقوه والتقدم اللي كانوا فيه. você começa a ficar impressionado com o desenvolvimento daquela civilização naquele tempo. Era uma coisa incrível. قعدوا مئات السنين ويمكن الاف السنين امبراطوريه عظمى. Algo que de milhares de anos que continua desafiando a inteligência até os dias de hoje. وفي جزء في تاريخهم هم كانوا في ذروه العظمه، في اقوى او في اعلى مشهد. E por muito tempo na história, os faraós foram considerados simplesmente a maior potência. وده يبان في الاثار بتاعتهم. E a gente consegue perceber isso na exposição dos seus monumentos que existem. اللي لغايه دلوقتي الناس مش عارفه هم عملوها ازاي. Muitos deles a gente não sabe exatamente por que eles construíram daquele jeito. وبينبهروا بقوتهم وذكائهم وتقدمهم. Não conseguem compreender o avanço daquela civilização nas suas conquistas, naquilo que eles construíram e produziram para a humanidade. وبعدين لما تيجي تقرا سفر الخروج، então, quando a gente, com essa ideia em mente, a gente lê o livro de Êxodo, por exemplo, تشوف بقى ازاي ربنا خرج شعبه من تحت سلطة أقوى دولة في العالم بالقوة دي وبالتقدم ده. Você começa a entender como é o poder de Deus. Esse Deus que desafiou simplesmente o maior império da história, com o maior poder conhecido, a maior tecnologia, tudo que tinha de melhor, mais poderoso no mundo, vem esse Deus e retira o seu povo de debaixo da autoridade, da escravidão, desse domínio, com braço mais forte do que o do Império لأن Faraó. ممكن الناس تقرا العهد القديم وتتخيل الرب خرجهم من دولة عظيمة. A gente às vezes lê na Bíblia, Deus tirou o seu povo de um país لكن لما poderoso. تشوف القوة اللي هم فيها من الآثار بتاعتهم تفهم ان اللي حصل كان غير عادي. Mas quando você conhece o poderio de fato do que era o Império Faraônico e vê como esse Deus se sobrepõe ao poder desse grande império, é algo que amplia o nosso entendimento. دي بعض الأمثلة. É só apenas para citar alguns dos muitos exemplos que eu poderia falar. Muito interessante, muito obrigado. Só uma coisa, Dagnaldo, se você quiser traduzir simultaneamente a minha pergunta para ele fora do microfone, talvez seja melhor, você que sabe. Uhum. Pode ser? What is it? بيقول لو انا عاوز اترجم الاسئله بتاعه بره المايك ما فيش مشكله يعني. Muito obrigado. هو بيقول جميله اللي انت بتقول كمان. كويس. معلش. Muito interessante. Então eu imagino que o seu olhar para as escrituras, principalmente em relação ao Antigo Testamento, ele fica muito mais colorido, né? Tem muito mais uma compreensão muito mais ampla do que nós ocidentais. Mas eu vi no seu currículo que a sua área de estudos mesmo mais desenvolvida é o Novo Testamento, especificamente Romanos, né? Então, de que maneira, mesmo o Antigo Testamento parecendo mais fácil, o senhor concentrou então os seus estudos para Romanos? Como que o senhor foi parar em Romanos e principalmente em Romanos 6, mais especificamente? بيقول حلو اللي انت بتقول وواضح العهد القديم بالنسبه لكم حاجه عظيمه وانت بتشوف بطريق واو واضح قوي بس وهو كان بيعمل بحث عنك بتشوف انت بتاعتك الدرس بتاعتك اكتر الدراسه مش العهد القديم بس العهد الجديد بالذات رومانيا روميا فهو عاوز اعرف ازاي انت رحت من العهد القديم لغايه العهد الجديد وبالذات اصحاح 6 مش كده؟ اصحاح 6 في الروميا. انا متهيألي انه دراسه روميا
مهمه لكل شخص مسيحي. Eu penso que Romanos, o estudo de Romanos, é um estudo indispensável, necessário a todo cristão. انا عرفت المسيح وانا كبير وانا عندي 20 سنه. Eu tive um encontro com Cristo quando eu tinha 20 anos de idade. وقبل كده انا كنت بقرا بس الاجزاء التاريخيه، اللي كنت بحب التاريخ فقريت الاجزاء التاريخيه في الكتاب المقدس. Então, antes disso, eu era apenas um estudioso da história secular. لكن Por isso que tive contato também com a história do Antigo Testamento. لكن عمري ما قريت رسائل بولس. Mas nunca estudei uma carta de Paulo, por exemplo. فاول رساله قريتها كانت روميا. A primeira carta paulina que eu li foi a de Romanos. وكانت بالنسبه لي مذهله. E para mim foi algo esplêndido. ومع الوقت ومع يعني مع مسيري مع الرب، مع مشي مع الرب، بدأت أفهم قيمة روميا أكتر وأكتر. E na medida que eu caminhava na minha jornada com Cristo, a carta de Romanos foi tendo um valor muito impactante na minha vida. لأن أنا أقدر أقول إن الإنجيل، رسالة الإنجيل واضحة بصورة قوية جدا جدا في رسالة روميا. Porque eu percebo que a mensagem do Evangelho como um todo, ela está, de certa forma, embrulhada na carta aos Romanos de ponta a ponta. وأنا عارف إن ده مهم لكل كنيسة في كل العالم. Então eu sei que o estudo de Romanos é muito importante para todo cristão, para toda a igreja em todo o mundo. لكن كمان في السياق بتاعي في مصر أو في المكان اللي أنا فيه أو في الشرق الأوسط بشكل عام. Mas também na minha região, no Oriente Médio, no Egito, no Oriente Médio de forma geral. الرسالة دي مهمة جدا جدا لأنها من الحاجات المهمة فيها التبرير بالإيمان وحده. التبرير بالإيمان وحده. Essa carta ela é muito importante porque ela é uma carta que enfatiza a fé, o andar pela fé, essa pureza. وازاي ان الشخص مستحيل يكون مقبول بسبب اي اعمال او اي امتياز فيه. امام الله. E como ela enfatiza também a questão de como nós só podemos ser puros por graça de Deus e não por fatos, por obras. Então é essa carta que vai de encontro a essa questão das obras. وده عكس تماما اللي بيتعلم في المنطقة بتاعتنا بوضوح ان انت لازم تعمل حاجة عشان تبقى مقبول امام الله. ده عكس بالظبط الطريقة اللي بيفكروا بيها الناس وعكس الناس عايشة ازاي. E a carta aos Romanos, ela é um contraponto à nossa cultura do Oriente Médio, exatamente e principalmente a cultura onde existe a questão muçulmana e mais os cristãos também, que trazem consigo uma ideia de que precisam fazer coisas para que possam se apresentar de forma pura diante de Deus. والكلام ده مش بس مهم لغير المسيحيين اللي محتاجين يفهموا ان هم محتاجين يتقبلوا امام الله بس من خلال المسيح. Então essa carta ela é importante para o cristão entender, mas também para qualquer uma pessoa entender que nós só podemos nos apresentar puros diante de Deus no crédito de Cristo e não em nenhum tipo de atos ou práticas ou obras feitas por nós. لكن ده كمان مهم للمسيحيين للمؤمنين في الكنائس. Importante essa mensagem para a cultura do Oriente Médio, mas especificamente, claro, para os cristãos. وده تحديدا اللي خلاني اركز في رومية 6. E essa é uma razão pela qual eu me dediquei bastante ao estudo de Romanos 6. ازاي رسالة الانجيل والتبرير بالايمان وحده هو الوسيلة اللي المؤمنين فيها ممكن يعيشوا مع الله. Como que o cristão pode viver exclusivamente dependendo dessa graça de Cristo que o torna puro para que ele possa, de alguma forma, e somente assim, se apresentar diante de Deus. لأن الناس فاهمة إنه أنا بتبرر بالإيمان ساعة ما بخلص، لكن بعد كده بكمل مع الرب بالأعمال بقوتي. Porque existe a ideia, mesmo na igreja, de que, tudo bem, agora eu me tornei um cristão, eu sigo a Cristo, mas eu também caminho na minha força, eu também caminho nas minhas ações, eu faço, eu tenho a capacidade de fazer. وده بيبان في الوعظ في الكنائس، إن الناس كل وعظها اعمل اعمل اعمل.
E isso é evidenciado nas igrejas, na hora das ministrações, dos sermões. É muito comum você ouvir as pessoas enfatizando esse ponto do fazer, você precisa ter obras. لكن رسالة روميا وواضح جدا ده في إصحاح 6 Mas a mensagem de Romanos é muito clara, principalmente no capítulo 6. إن إحنا مش بس بنتبرر بالإيمان بالمسيح وبالإنجيل، إحنا كمان بنتقدس بالإيمان وبالإنجيل. Nós não só temos esse encontro e vivemos pela fé, por essa fé pura, mas essa fé pura é que nos conduz, que nos faz andar. É somente ela que nos purifica também nessa caminhada. أنا مش عارف كلمة التبرير إيه بالبرتغالي، بالإنجليزي هي justification التبرير، لكن كمان الsanctification التقديس هو بالإيمان. Então, tudo é somente pela fé. Tanto a nossa purificação, quanto a nossa justificação, a nossa redenção, é tudo um ato, é por fé que a gente recebe isso. وده بالنسبة لي كان مهم جدا في الوعظ في الكنائس وفي خدمات الشباب، إزاي الناس تتغلب على الخطية بسرعتها. هم محتاجين الإنجيل، مش بس وهم بيتجددوا، مش بس وهم بيتغيروا من عدم الإيمان للإيمان، لكن في حياتهم المسيحية هم محتاجين الإنجيل في صراعهم مع الخطية. Então, é importante que a gente entenda isso, que a nossa caminhada com Cristo não é apenas uma mudança de religião ou de credo. Você não apenas deixa um credo para trás para abraçar o cristianismo, mas é uma caminhada no Evangelho que nos fortalece a cada dia. فده السبب الرئيسي اللي خلاني أدرس روميا. Isso foi o que me encanta em Romanos, né? Interessante, pois para nós de cultura católica aqui no Brasil, Romanos vai de encontro ao nosso catolicismo, né? Essa ideia também de ter o favor de Deus por meio das obras. Mas para vocês talvez não seja muito diferente, porque também o islamismo é uma religião baseada em obras, certo? Sim. هو بيقول هنا يعني في البرازيل رسالة روميا برضو بيروح ضد العمل الفكر بتاع الكاثوليك كمان هنا، وهو بيقول بيشوف هناك كمان عندكم تقريبا نفس الحاجة عشان المؤتمر كمان موجود. Exatamente isso. Legal, interessante. Então, mas eu imagino que o pastor Cherif, ele vive em dois mundos, entre dois mundos, né? Vive em Alexandria, é pastor presbiteriano, né, em Alexandria, mas tem as suas formações no mundo ocidental, formação na Austrália, formação nos Estados Unidos. E de que maneira também viver entre esses dois mundos tem contribuído, né, para o seu ministério? E de que maneira também nós do Ocidente temos contribuído para a igreja egípcia, né, de mundo árabe, e vocês também têm agregado, né, a teologia e a igreja ocidental? ده الثالث الأسئلة. يعني أنت مصري في الشرق الأوسط، بس التعليم بتاعتك برضو حاجات كتير أنت علمتها، رحت في أمريكا وأستراليا والحاجات دي. إزاي الحاجات دي بتساعدك، وإزاي أنت ممكن تساعدنا اللاهوت من الشرق الأوسط هنا في Como tem sido esse intercâmbio cultural, né? إزاي الشركة بين الاثنين ثقافة بتساعد الكنيسة في مصر والتعليم في مصر وبرضه هنا. حاجة جميلة جدا إن إحنا كلنا في ملكوت واحد. A coisa linda é que todos nós pertencemos a mesmo reino. في وقت من الأوقات في بداية المسيحية قلب اللاهوت وقلب التعليم كان خارج من الشرق الأوسط، من اسكندرية كانت مركز مهم جدا. أيوة. No início da igreja, é claro, a teologia, esse conhecimento, esse ensino partiu do Oriente Médio para o mundo e tendo a cidade de Alexandria como um polo exportador desse من أهم conhecimento. الأسماء مثلا أثناسيوس الرسولي. Dos nomes famosos de Alexandria, Atenásio, né? وإزاي ساهم في اللاهوت المسيحي بشكل عام. E como a contribuição daquelas escolas teológicas daquele momento impactaram a fé cristã e contribuíram para uma solidificação da fé. والرب استخدم تعليمه وكتاباته عشان يغني الكنيسة بشكل عام في الغرب والشرق. E Deus usou aqueles homens e os ensinos deles para trazer esse impacto e fortalecimento da igreja, não só no Oriente Médio, mas também
fora do Oriente وده Médio. بيحصل عبر التاريخ Ah, انه بيبقى فيه اجزاء الرب بيدي فيها غنى لاهوتي وبيستخدمها عشان يبارك اماكن تانية. e isso parece uma espécie quase que de padrão, né, de Deus. Ele levanta em algum momento um determinado lugar e com esse ensino fortalece aquele lugar, mas também exporta para outros lugares. Isso se repete na história. وفي القرون الاخيره متهيألي الرب بارك الكنيسه في الغرب كتير جدا جدا بتعليم وكتب وعمق لاهوتي. No último século, talvez nos últimos séculos, Deus estendeu esse momento, essa fonte de conhecimento e abençoou muito o Ocidente, as escolas ocidentais com bons ensinos, com bons livros que fortaleceram a igreja do Ocidente, mas também foi exportado para outros lugares. وده كان سبب بركه لينا في الشرق الاوسط. E esse intercâmbio, essa volta da teologia do Ocidente para o Oriente foi fundamental para uma espécie de reavivamento nos ensinos. سواء من خلال الكتب او من خلال التعليم اللاهوتي. Quer seja pelos livros que foram traduzidos e levados de volta com esse conhecimento para o Oriente Médio, que seja pela teologia que trouxeram, tudo isso foi uma troca, um câmbio de bênção, né? فانا بشكر ربنا انه كان في فرصه ان انا اقدر اتعلم منهم حاجات شبه كده عشان اعلمها في المنطقه بتاعتي. Então, para mim, é uma grande bênção e eu louvo a Deus sempre por isso, por Deus ter me dado esse privilégio de aprender, ser uma pessoa do Oriente que aprende com o Ocidente e leva do Ocidente para ensinar o Oriente. وهم التعليم اللي عندهم خدوه من ناس تانية قبلهم. E o ensino deles ensinou outras pessoas depois e agora ao contrário. من الناحيه التانية متهيألي الكنيسه في مصر ممكن تساهم باللي انا هقوله ده. Eu também imagino que a igreja do Egito pode contribuir com outros aspectos. ان احنا عايشين في قرينه، عايشين في وضع مختلف عن اللي انتوا فيه هنا او مختلف عن اللي فيه الكنيسه في الغرب. Então, uma das contribuições que eu vejo como esse intercâmbio de contribuições, por exemplo, na igreja do Oriente Médio do Egito, nós vivemos desafios que a igreja aqui do Ocidente não tem ideia. فالكنيسه هنا ليها تحديات والكنيسه عندنا ليها تحديات. Eu sei que a igreja aqui tem os seus desafios, mas certamente são bem diferentes dos nossos. لكن الكنيسه في الشرق الاوسط وفي مصر اقليه، احنا اقل. E a igreja no Oriente Médio, no Egito especificamente, é uma igreja muito pequena comparada com a igreja aqui. والثقافه العامه مش مسيحيه. Tudo que nos cerca, tudo que está ao nosso redor, não é cristão. فالكنيسه هنا عندها حريه للكرازه اكتر من عندنا. Aqui vocês têm a liberdade de expressão, de proclamação do evangelho, coisas que a gente não tem. فالكنيسه في الشرق الاوسط عايشه تحت ضغط اكبر من براها. A igreja no Oriente Médio vive nos últimos anos, muitos anos, cercada por todos os lados e pressionada de uma forma incrível. لكن حاجه مذهله ان الرب حافظ الكنيسه في مصر 2000 سنه. Agora, algo incrível, espetacular de pensar é que Deus tem protegido a sua igreja, principalmente no Egito, por 2 longos 1000 anos. فالتحديات بتاعتنا ازاي هنفضل موجودين، ازاي هنفضل متمسكين بالمسيح. Nós temos o desafio de acordar de manhã e pensar como vamos estar daqui a algum tempo, estarei vivo, não estarei vivo, estaremos aqui ou não estaremos aqui. São desafios diferentes do de vocês, não estou dizendo que um é melhor do que o outro, mas é pior do que o outro, mas são os فنقدر اقول nossos. ان الكنيسه بتعدي بوضع اضطهاد اكبر في المنطقه بتاعتنا اكتر من هنا بكتير. Então, nessa questão de dificuldade, de pressão, de perigos, me parece que a igreja no meu país enfrenta perigos bem intensos, diferentes do que vocês aqui. فعشان كده انا عايز اقول للكنيسه في الغرب والكنيسه في البرازيل حاجتين على الاقل. Eu gostaria apenas de dizer para a igreja do Ocidente, e principalmente para a igreja do Brasil, pelo menos 2 coisas. اول حاجه اللي انتوا فيه، انتوا في امتياز كبير، انتوا يعني ما تفكروش اللي انتوا فيه ده عادي، ده مش عادي ان انت عندك الحريه ان انت توعظ او ان انت تكرز، ده مش عادي. Eu quero dizer para vocês que vocês não têm noção e às vezes levam isso como algo natural,
O fato de vocês, igreja no Brasil, viver uma liberdade quase que sem limites. Vocês podem adorar tranquilamente, cantar tranquilamente, sair nas ruas, falar de Jesus tranquilamente, pregar tranquilamente. Vocês podem fazer isso. Não pensem que isso é natural. Isso não é natural. فاستغلوا كل فرصة متاحة للتعليم المسيحي وللكرازة بالإنجيل. Se eu pudesse dizer alguma coisa para vocês seria: aproveitem cada momento dessa liberdade que vocês têm de adorar, liberdade de adoração e liberdade de proclamação. Adorem e proclamem Cristo cada minuto. وده يقودني للحاجة التانية اللي عايز أقولها. E isso me conduz ao segundo ponto. خلي بالكم لأنه يمكن الاضطهاد يجي فجأة. Porque eu quero dizer que tudo isso pode acabar. E pode acabar até de uma forma repentina. يمكن يجي من الحكومة بتاعتكم. Pode isso vir por meio do governo local. الضغط بتاع الثقافة اللي موجودة في الغرب بشكل عام والأفكار الغريبة اللي بقت بتتقال دلوقتي وبالذات في الأمور الجنسية. Pode ser que essa limitação ou essa extinção da liberdade que a igreja tem hoje venha por meio da cultura que cerca a igreja e pressiona nos últimos dias, principalmente hoje essa questão da sexualidade, da mudança de sexo e essas coisas. São desafiadoras. المسيح لما كان بيتكلم مع التلاميذ كان بيقول لهم كده اعملوا حسابكم ان انتوا هتضطهدوا. Quando Jesus estava falando com seus discípulos, ele disse algo para eles: no mundo vocês terão aflição. لما قال لهم الكلام ده هم كانوا لسه لم يضطهدوا. Veja, quando Jesus falou isso aos seus discípulos, eles ainda não estavam sendo perseguidos e caçados para serem mortos. لكن قال لهم لو هتمشوا في سكتي لو هتمشوا ورايا اعملوا حسابكم العالم هيكرهكم. Mas Jesus disse: olha, se vocês me seguirem de verdade, pode ter certeza que o mundo vai odiar vocês. فخلي بالكم هيبقى في تكلفة لتبعية المسيح. Então, lembre disso. Seguir a Jesus de verdade, teremos em troca o ódio do mundo. فأنا عشان كده أنا بشجع الكنيسة إنها تبقى جاهزة دايما إنها تدافع عن الحق وتمسك في الحق مهما كان الضغط. Então, minha palavra é: aproveitem cada oportunidade para viver Cristo de forma intensa e ainda que venha qualquer perseguição, que ela virá em algum momento ou outro, mantenham-se fiel a Cristo e a sua palavra. يمكن الضغط ده ما جاش لغاية دلوقتي بالشكل الكبير. Pode ser que você nem imagina essa perseguição chegando assim de uma forma tão repentina. لكن خليكم دايما جاهزين. متمسكين بالسيد متمسكين بالمسيح. Mas estejam prontos, porque isso pode acontecer. Apeguem-se a Cristo e somente a Ele. واستغلوا كل فرصة دلوقتي إن أنتوا تعلموا رسالة الإنجيل وتعلموا تجهزوا شعبكم كويس. E eu lhes peço, aproveite esse momento que a igreja vive para infundir na geração de agora e do amanhã esse evangelho puro que mantém uma geração viva, apaixonada por Cristo. Ok, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Nós temos experimentado nas últimas décadas um crescimento muito grande do evangelicalismo no Brasil. E segundo as pesquisas, até 2030 seremos a maioria da população. Entretanto, nós não temos visto uma melhora em relação à pureza da sociedade, junto com esse crescimento, e também não temos visto maior liberdade. Não sei se ele está sendo profético ou se ele está por dentro da nossa situação política atual, mas parece que, de fato, em algum momento começará a ficar mais estreito, né, a situação da igreja cristã, né, no Brasil. E com certeza as palavras dele aqui nos servem de encorajamento para estarmos prontos, né, para alguma situação que possa acontecer conosco. عاوز اشكرك على اللي انت بتقول. انا مش عارف لو انت عارف اللي احنا بنعيش دلوقتي هنا في برازيل، كان كنيسة، كان الحاجات في السياسة. مش عارف لو انت عارف الجو احنا موجود فيه او انت بتتكلم من عند ربنا. دي انت زي نوابة وحاجة زي كده. بس اللي انت بتقول قوي قوي. احنا في الاخر 30 anos, nos últimos 30 anos, você diz? Não, nos próximos. Até 2030. لغاية سنة 2030 البحث هنا بيقول المسيحيين في برازيل الإنجيليين
هيكون أكتر ناس موجودة في الدولة. فنشوف بيكبر الكنيسة الإنجيلية بيكبر كتير، بس في نفس الوقت مش نشوف حاجة تغيير في الثقافة، يعني مش شايفين ناس، ما فيش تغيير، يعني الحاجات خلي زي ما هما حتى دلوقتي. فنشوف الناس بس بيجي ان المسيح يكون انا انجيلي باسمي، ما فيش ناس، ما فيش حاجه عميقه، فدي مش حلو. فاللي انت بتقول جميل، فبيقول انا عاوز اشكرك، مش عارف لو انت عارف الحاجات دي، بس اللي انت بتقول مناسب قوي، كلمه متهيألي ما اعرفش يعني التفاصيل اللي هو bيقولها. Eu não sei dessas questões do que você está falando, não sei o que está acontecendo, mas então é isso. Ok. Uma pergunta, ele já deu um breve insight de que a igreja no Egito é uma igreja pequena, né? Então, o senhor poderia dizer mais sobre como está hoje o evangelho no Egito, no Oriente Médio, e de que maneira nós, aqui do Brasil, poderíamos cooperar, né, com o crescimento da igreja egípcia؟ هو اللي انت خلاص انت قلت شويه حاجات عن الكنيسه في مصر، بس عاوز اعرف لو ممكن تشارك معانا الكنيسه دلوقتي ايه الاخبار في مصر؟ في مصر بتكبر ولا لا، وازاي احنا هنا لو في حاجه احنا ممكن نعملها عشان نساعد الكنيسه في مصر؟ متهيألي الكنيسه في مصر في نشاط كتير. Existem muitas coisas acontecendo. كلمة نشاط activities. في muitas coisas acontecendo, atividades de forma geral, né? لكن التعليم مش عميق، مفيش تعليم. Mas nós temos um problema, que é o problema do ensino. وزي ما بيقول بولس في رسالة أفسس، الناس محمولين بكل ريح تعليم. E da mesma forma que Paulo fala na carta aos Efésios, quando ele diz que as pessoas são levadas por ventos de doutrina. فهم متهيألي الكنيسة في مشكلة وغالبا مش مدركة قوي إنها في مشكلة. Então a gente percebe que a igreja muitas vezes está mergulhada nessa onda confusa, não sabe exatamente para qual lado vai. ففي تيارات كتيرة غريبة جوه الكنيسة. Existem muitos comportamentos estranhos dentro da igreja. زي مثلا لاهوت الرخاء. Então hoje o Egito também é afetado pela teologia da prosperidade. É um dos problemas. E eu sei que é um problema aqui da igreja brasileira também. اللاهوت النسوي الفيمينيزم ثيولوجي برضو بيزيد جدا في مصر. Também a teologia do feminismo tem entrado na igreja egípcia nos últimos anos. الكلام كتير على المشاعر. Sim, há um foco também muito voltado para a questão humana, dos sentimentos, como eu me sinto, essa coisa mais voltada. Nada muito diferente do que estamos passando por aqui. نفس الحاجة احنا عايشين هنا. وطبعا في كلام كتير عن الفلسفة، والناس اللي بتتكلم على العقل والفلسفة والريزن برضو زادوا جدا. Outro problema é a questão racional, que acaba afetando muitas pessoas filosofando demais e desvirtuando o propósito do evangelho. لكن أقدر أقول إن آخر 20 سنة الرب بيعمل حاجة في مصر. Mas eu posso dizer que nos últimos 20 anos especificamente, Deus está fazendo algo extraordinário. هي بدأت صغيرة ولسه لغاية دلوقتي ما كبرتش قوي، لكنها بتكبر. Começou de uma forma muito pequena, mas tem crescido. Ainda é pequena, mas tem crescido. ففي كتب ريفورم كتيرة بدأت تترجم. Existem muitos livros da teologia reformada que têm sido traduzidos para a língua árabe. وبقى في مؤتمر شبه مؤتمر فيل بس أصغر شوية. Temos conseguido fazer alguns eventos como a conferência da Fiel em um número, claro, proporção muito menor. وفي ناس بدأت تبقى مشتاقة للتعليم ده والموضوع ده بيزيد. Então, as pessoas começaram e estão começando a receber esse ensino mais centrado na Bíblia. أنا متهيألي إن الكنيسة في البرازيل مسابقانا
ممكن ب 20 30 سنه. Eu imagino com certeza que a igreja do Brasil está à frente da igreja do Egito, sei lá, 20, 30 anos nesse assunto. لكن انا شايف الرب بيعمل حاجه في مصر Mas eu vejo que Deus está fazendo algo no Egito nesse sentido também. مع انها صغيره زي حبه الخردل زي الماستر سيد لكنها بتكبر. Eu sei que Deus está fazendo algo que aparentemente é pequeno como a semente de mostarda, mas vai crescer na mesma proporção. فانا يعني احنا بنتعلم. انا من ضمن الاسباب اللي انا موجود هنا انا بتعلم يعني هم مسابقيننا فانا بتعلم من اللي بشوفه في حاجات بتعلمها كمان. متشجع باخواتي هنا لانه الرب باركني بعلاقات جميله وانا عارف ان هم بيصلوا لي وعايزهم يكملوا يصلوا من اجلنا. Amém. Eu estou aqui no Brasil, primeira vez, também vim com esse propósito de olhar, de observar, de aprender com vocês e ver o que isso pode contribuir para que eu possa abençoar a igreja do Egito. Eu sei que vocês oram por nós e esse é um pedido meu que a igreja ore por nossa igreja, ore por nós no لان Egito. احنا كلنا عبيد لنفس الملك، كلنا في نفس الجيش لنفس الملك. Porque lembrem disso, nós somos todos servos de um mesmo Senhor. Estamos todos alistados em um mesmo exército. ففي مجموعه في المكان ده ومجموعه في المكان ده ومجموعه في المكان ده وكل مجموعه فيهم عندها حروبها وصراعاتها ومعاركها. Existem grupos em todos os lugares e cada um tem os seus desafios, né? Tem um grupo aqui, um grupo lá, cada um deles tem os seus problemas e desafios, mas todos pertencemos ao mesmo Senhor. Estamos alistados no mesmo exército. والملك ساعات ياخد ناس من هنا يبعتهم لمكان تاني عشان يقويهم وكده ياخد ناس من هنا يقوي المكان التاني. لكن احنا في الاخر في نفس المملكه. Amém. E o rei, que é o soberano desse reino, por vezes ele retira alguém desse grupo, manda para o outro grupo, tira de lá, manda para cá, com o propósito de encorajar um ao outro, de trocar essas experiências, mas o final tudo é a glória para ele. Amém. Amém. Muito obrigado. Pastor, qual seria hoje a necessidade de evangelismo? Será que seria apropriado que brasileiros tomassem a coragem de ir ao Egito pregar o evangelho? E se sim, quais seriam, assim, resumidamente, porque a gente tem pouco tempo, os passos de se preparar para isso? Vai que alguém está nos assistindo e de repente o coração arde, né, pelo Egito? Eu acho que ninguém melhor do que o pastor Xerife para dar aí as primeiras instruções. احنا لسه عندنا شوية وقت مش كتير بس عاوز اعرف منك انت بتشوف ايه الكنيسة البرازيلية ممكن حد بتشوفنا دلوقتي وعاوز يكونوا خدام في مصر في الكرازة في المؤتمر. هل دي مناسب؟ لو مناسب ازاي ممكن نروح، ازاي ممكن نعمل، ازاي ممكن نخدم في الطريق ده لو دي حاجة الكنيسة محتاجة يعني البرازيليين بالذات يعني. طبعا الكنيسه محتاجه بس هقول دايما وانا بفكر في موضوع الارساليه او الميشن دايما بحب اربطها بالكنيسه المحليه. É claro que a gente precisa muito, né, dessa ajuda, desse esforço missionário que pode ser feito, mas é sempre importante que a gente olhe isso numa perspectiva da igreja. وانا قصدي بالكنيسه المحليه هنا وفي مصر. Quando eu falo dessa questão da igreja, que haja sempre essa conexão, claro, né, entre a igreja no Brasil e igreja no Egito. فالمهم اللي يجي يبقى مش بس جاي لان هو عايز يعمل كده لكن كمان كنيسته او جماعته طبعا مباركه ومشجعه انها تبعته. Eu estou querendo dizer com isso que a gente quer evitar, é claro, que alguém simplesmente da cabeça dele se autodenomine chamado e tome a decisão própria de embarcar e ir para um lugar, quer seja no Egito ou qualquer lugar do mundo, mas que ele possa ir com o abraço da igreja que o envia e o abraço da igreja que o recebe no Egito. ويعمل حسابه انه لما يجي يعمل حسابه انه يرتبط بكنيسه او يرتبط برضه بجماعه مؤمنين ويشتغل معاهم يخدم معاهم ويخدم من خلالهم. E quando essas pessoas possam chegar ali, elas têm uma humildade de se adequar àquilo que a igreja já está fazendo, que as pessoas que ali estão já estão fazendo, para que possam contribuir e não atrapalhar. الحاجة التانية اللي عايز انصحه بيها لو حد بيفكر في كده انه عشان يبقى مرسل في مكان او عشان يروح يخدم في مكان محتاج يفهم الثقافة ويفهم اللغة ويعيش وسط الناس
يعمل نوع من التجسد زي ما المسيح زي المسيح تجسد. ايوه. فالشخص اللي هيروح هناك مش هيروح بلغته وبثقافته وهيخدم هناك، ده هيجي هيتجسد مع الناس، هيبقى واحد منهم. E uma coisa muito importante que qualquer missionário que pensa em ir para uma cultura, para o Egito, para qualquer outro lugar, que ele tenha em mente o padrão estabelecido pelo próprio Cristo, que é da encarnação, de encarnar na cultura local, de se submeter, de aprender a língua, de aprender os costumes locais, para que ele possa servir na cultura, dentro daquilo que a sociedade vive, e não chegar com a ideia de querer impor a sua própria. ويعمل حسابه ان ده هياخد وقت. E coloque em conta que isso leva tempo. ان ده مش بيحصل بسرعه. Não acontece num estalar de dedos. Interessante, porque tivemos semanas atrás, estava aqui com o Thiago Cavaco e eu fiz perguntas muito parecidas como essa. E mesmo sendo a cultura portuguesa, na mesma língua, uma cultura muito mais próxima, na verdade uma cultura cristã católica, ele falou a mesma coisa e se utilizou do mesmo termo da encarnação de Cristo. بيقول غريب الاسبوع اللي فات ومن اسبوعين مش عارف هو كان هنا مع تياجو وهو من البرتغال، فهو سألت نفس الحاجة لتياجو وهو رد بالضبط زي انت رد واستخدمته بالضبط نفس المثال من المسيح، تجسد المسيح. فدي عظيم يعني. امين امين. Exatamente, não ter uma visão missionária imperialista, mas ter uma visão missionária de servidão, né? De ser humilde e realmente servir aquele povo. Claro, é isso. هو بيقول ده الفكرة يعني يروح بيخدم مش في دماغ انت مالك انت طبعا انت عبد يعني هيغسل رجل الناس. Claro, o propósito é ir com o coração de alguém que vai para servir, lavar os pés daqueles para quem você vai servir, né? Exatamente. Muito obrigado. Infelizmente nós temos que encerrar aqui, mas Pastor Sherif, muito obrigado. É uma alegria ter o irmão aqui conosco no Brasil, né? Bem-vindo ao Brasil, bem-vindo a São Paulo, e estou muito feliz de ter tido esse momento aqui com o senhor e também com o pastor Dagnaldo. Que Deus também abençoe o seu ministério. Temos aqui um brasileiro e um egípcio, e ambos trabalhando para o mundo, servindo o mundo árabe, né? Que Deus abençoe e fortaleça a vida e o ministério de vocês. امين. انا عاوز اشكرك كتير. انت باركنا يعني دي بركه كبير انت تكون معنا هنا في البرازيل ونسمع الحاجات انت بتقول دي تشجيع لينا. فاشكرك جدا انت تيجي هنا و agradeceu por ele ter vindo, por estar aqui conosco. E a última parte eu perdi agora. Na tradução não lembrei a última parte que você falou. وهو عاوز بشكرك انا عشان انا اكون هنا وبرضه بتكلم معاك باللغه المصري وكده يعني. دي بركه كبيره جدا ليا وسبب تشجيع ليا، سبب تشجيع كبير ليا. Para mim é um grande prazer e um encorajamento estar aqui no meio de vocês, de verdade. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, muito obrigado também a todos que nos assistiram e nos ouviram. Não esqueça de compartilhar, principalmente com aquele seu amigo que está desejando ir ao Egito, né? E não esqueça também de dar o seu like, né? Para nós sabermos aí se temos feito um bom trabalho. Muito obrigado. Até mais, se Deus quiser.